सागर तुम परिचय पाइबा पाई मोर प्रबल इच्छा होची। कुह तुम्हें कहा पुत्र एवं तुम घर केउठारे? सुंदरी जेबे पचार परिचय मोर तेबे शुण कहूँ मुई शुण रामायण एबे परिचय आमर शुण रामायण एबे परिचय आमर अयोध्यारे आमर प्रथम पितर एई परिचय आमर। बनरे काई तुम्हें बुलुआ सदाई बनरे काई तुम्हें बुलुआ सदाई प्रिय तुम पाई जाया काटी बाबे निकर एई परिचय आमर। सुंदरी एबे तो आम परिचय पाइल एबे कुह तुमर परिचय प्रदान कर। मारे देला रे मणि मोहली विश्व ऋषिंग पुत्री सुपर्णरेखा मोर भाई दशानन मो भाई दशानन भूल बसत मो स्वामी विदुज्जय को बध करथिले आउ तापरे तांको भूल बुझी पारी मते दंडकारण समर्पी देइथिले। मु एठारे खर दूषण तिसरा को नहीं एठारे रहुची। अच्छा सुंदरी आमे जे बनवासी आम निकट में तुम कौन काम अच्छी सुंदरी? इस कौन कहल मुरा तुमको पति रूप ग्रहण कर सारा देख ए माइकिना कौन मो ठार अधिक सुंदर तुम मत पत्नी रूप ग्रहण कर देख मु बहु वन पर्वत बुलाइबी आउ जदि कह ए माइकिना सहित से सुंदरिया टोका को खाईदेवी। सुपर्णरेखा देखुच मु विवाहिता निकटरे मोर स्त्री तुम परी सुंदरी आंकर कौन सौथुणी हो रही कौन सुंदर दिशब तुम्हें गोटे काम कर सेठारे जे बसी सी मोर सान भाई लक्ष्मण ता निकट को जाओ समस्त विषय कह सी तुमको स्त्री कर रखिले मोर किसी आपत्ति नहीं। अरे सते तो तुम्हें तो ठीक कथा कहीच तांकर तो स्त्री नहीं तांको जेबे विवाह हेबी देखिब भारी मजा हेब आमे दुई जन हाथ धरी धराई बुलुथिया बेले आमको काउठू कोइली पर्यंत चाहि रहिथिबे मु तांको निकटरू न फेरिबा पर्यंत
ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠାରେ ଥିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି ମାରିଦେଲା ରେ ମଣି। ମୋ ରୂପକୁ ଦେଖି ତୁମ ଭାଇ ତୁମ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ ବିବାହ ହେବ। ତୁମର ତ ପତ୍ନୀ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ବିବାହ ହୁଅ ତେବେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଅ, ଦେଖିବ ଭାରି ମଜା ହେବ। ତୁମର ମୋର ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଆମକୁ ଏ ବନ ପର୍ବତରେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଥିବେ। ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ ତ ଜାଣ ମୁଁ ବନକୁ ଆସିଛି କେବଳ ଭାଇଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ପୁଣି ଭାଇଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଅ। ଆରେ ସତେ ତ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ଯାଉଛି ସେଇ ଟୋକା କାନରେ କାନକୁଆ କଥା କହି ସେ ଯେପରି ତା ପୁରୁଣା ମାଇକିନାକୁ ଛାଡ଼ିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପତି ପତ୍ନୀ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖ କରିବୁ। ନାଗର, ତୁମେ ଠିକ କଥା କହିଛ। ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ହଁ, ଯାଅ ନାରୀ। ନାଗର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ଯାଅ। ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସୁନ୍ଦରୀ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ପୁଣି କାହିଁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲ? ନାଗର, ମୁଁ ଦେଖିଲ ମୁଁ ପରା ଷୋଳ ବଇଛି। ସିଏ କ'ଣ ମୋତେ ବାହା ହବ? ସିଏ ତ ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ଦାସ ଦାସ ଦାସ। ତୁମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ ହୁଅ। ଦେଖିଲ ଏ ବନରେ ରହି ଏ ବିରହ ବେଦନାକୁ ମୁଁ କିପରି ସହ୍ୟ କରୁଛି। ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ପତ୍ର ଲେଖି ଦେଉଛି। ସେ ପତ୍ରର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ରଖିବ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଲେଖ ସେଇ ପତ୍ର। ଭାବୁନାକ ସେରେ ଦାନ ଯଜ୍ଞ ସାଧୁ ବିହର କାନରେ ନେଇ আলিঙ্গন বিহর কাননে নেই আলিঙ্গনকু বিহর কাননে নেই আলিঙ্গনকু বিহর কাননে নেই আলিঙ্গনকু। আচ্ছা সুন্দরী, নিয়ে এই পত্র খণ্ডিক। এই পত্রর অর্থ বুঝিপারি লক্ষ্মণ তুমକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ରଖିବ। ତେବେ ଦିଅ ସେଇ ପତ୍ର। ନିଅ ସୁନ୍ଦରୀ। ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ସେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଦେଖିବ ଭାରି ମଜା ହେବ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯାଅ ସୁନ୍ଦରୀ। ଜାନକୀ ସ୍ୱାମୀ, କିଛି ନ ଭାବି ଆସ, କୁଟିରେ ରହି ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ କରୁଛି। ମୋର ପତ୍ରର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରି କିପରି ଏ ରାକ୍ଷସୀକି ଶାସ୍ତି ଦେଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ଜାନକୀ।